বেহালাবাসীদের হাতের নাগালের মধ্যে অ্যাপোলো চেন্নাইয়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা। দক্ষিণ কলকাতার বেহালার চৌরাস্তার সন্নিকটে হেলথ চেক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে মিলবে অ্যাপোলো চেন্নাইয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। এদিনের আয়োজিত ক্যাম্পে বহু সাধারণ মানুষ খোঁজখবর নিতে আসেন। পাশাপাশি এদিন প্রায় সমস্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন। রোগীদের সমস্ত রকম পরামর্শ দিয়ে তারা সাহায্য করেন। এদিনের ক্যাম্পের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যারা চেন্নাই অ্যাপোলো চিকিৎসার জন্য যেতে চান তাদের বিনামূল্যে সমস্ত রকম পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য মিলবে এখান থেকেই। এদিনের বিশেষ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন চেন্নাইয়ের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর মাধান থিরুভেক্কাদা, ডক্টর নারায়ণ মিত্র সহ অন্যান্যরা। হেলথ চেকের সাথে অ্যাপোলো চেন্নাইয়ের একটা ইনফরমেশন সেন্টার এখানে স্টার্ট হলো। ইনফরমেশন সেন্টারের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা চেন্নাই আসতে চাইবে সম্পূর্ণভাবে একটা বিনামূল্যে ইনফরমেশন পাবে। কি ইনফরমেশন? যদি তারা রিপোর্ট দেয় তাহলে সেকেন্ড ওপিনিয়ন পাবে আমাদের ডক্টরদের কাছ থেকে। যদি এখানে পেমেন্টের কনফার্মেশন দিই তারা সেটাও পাবে এখান থেকে। আর একটা ভালো জিনিস আমরা দিই অ্যাপোলো চেন্নাই থেকে, কমপ্লিমেন্টারি পিক আপ এয়ারপোর্ট এবং স্টেশন থেকে। যখন এয়ারপোর্ট অথবা স্টেশনে পেশেন্টদের পিক আপ করে নেয় আমাদের এক্সিকিউটিভরা। সেকেন্ডলি, পেশেন্টদের মধ্যে একটা সংশয় থাকে যে আমি চেন্নাইতে যাব, সেই ঘটনাটাও এখানেই হবে। যখন আপনি ইনফরমেশন নিতে চাইবেন যে আমি কতদিনের জন্য আসতে পারবো, কত টাকা লাগবে, সেই খরচের হিসাবটাও আমরা জানি। তখন ডক্টর চেন্নাই থেকে এই বেঙ্গলে আসবে হেলথ চেকেও আমাদের এরকম ফিজিক্যাল ভিজিট, যতীন সানি সিনিয়র ইউরোলজিস্ট, এইরকম আরও ডক্টর যারা সুপার স্পেশালিটি ডক্টর তারা এখানে বসবেন ফিজিক্যাল কনসালটেশনের জন্য। পরবর্তীকালে আমাদের হেপাটোলজিস্ট আছে, গাইনি, তারপরে আছে নিউরোসার্জন, সমস্ত বিভাগের ডক্টররা এখানে বসবেন। এবং আমরা একটা বেহালাবাসী তথা এই যে বেহালা থেকে আরেক মানুষ যাতে একটা সম্পূর্ণভাবে অ্যাপোলো চেন্নাইয়ের ডাক্তারদের একটা দেখার সুযোগ পায়, এরকম আমাদের সারা ডিস্ট্রিক্টেই আছে কারোর না কারোর সাথে টাই আপ, যাতে আমরা এইটাই বোঝাতে চাই যে আপনাদের দরজার গোড়ায় অ্যাপোলো চেন্নাই আছে। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से हूँ और यहाँ पर हेल्थ चेक के साथ टाई अप के लिए अब यहाँ पे हम लोग कैंप स्टार्ट किया करेंगे। आज ये हम लोग का फर्स्ट सिटी प्रॉब्लम सुनी और बहुत अच्छा लगा, उनकी काफ़ी हद तक हेल्प भी की। हमारे कई सारे ऑपरेटेड पेशेंट्स जो यहाँ से जाते हैं वहाँ आते हैं, वो यहाँ पे फॉलोअप के लिए रेगुलर रूटीन रहेगा हमारा। अब जो शुरुआत की है उसे लगभग हर महीने या 2 महीने में यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग कैंप करेंगे। पेशेंट्स को हम लोग पॉसिबल है यहाँ दे सकते हैं वो उनके लिए पॉसिबल कराएंगे। तो एक अच्छा जो एक ये इनिशिएटिव है ये हम लोगों की डू इट फ्रॉम आवर साइड और पेशेंट्स के लिए अच्छा ही होगा। एंड फ्रॉम माय साइड आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हु इज़ गॉट इंटरेस्ट ट्रांसप्लांट, ट्रेन इन ऑल रोबोटिक, लैब, मिनिमली इन्वेसिव, ऑल फॉर्म ऑफ सर्जरीज। तो पेशेंट्स जो जिस भी लिए आ सकते हैं, यूरोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा और ऑप्शंस दिए जाएंगे। वो जहाँ चाहे वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एटलीस्ट दे विल बी क्लियर कि उनकी डायग्नोसिस क्या है। तो मैं डॉक्टर मदन तिरुवेंगरा, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से आज मैं कलकत्ता आया हूँ हेल्थ चेक से। अभी हम अपोलो हॉस्पिटल से यहाँ आकर इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ शुरू कर रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों के मदद है। सो आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक का भी हेल्थ चेकअप हो जाएगा, घुटनों का हेल्थ चेकअप वही हमारा प्लान है, घुटनों का, स्पाइन का, वो सभी शुरू कर रहे हैं। हमारा है कि बार बार यहाँ आकर पेशेंट्स की मदद करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ दूर तक चले आ रहे हैं, यहाँ ही पेशेंट को दिखाकर यहाँ ही ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं।